Hone na yombre eye boni bia e frame togbe ahamban keke azibrigbo sonkal from Dahomey meni amesra o mu bebre me pa mucho bebre obia be fi asase so obia be wo but the entire me kasa yombre we ni say man jai o hu na ni pada sene obeba be how yes yes kofa kuko webra kofa dwan webra kofa webra enye ne hwasem na ye ka said ye wakasa wo be ko baabi a wo betumi eden adwade ashatare no akon san so na anyame aye atade ama asase na nkasa eno na ye ahambanya ewo asase no so ntiminua me fese obia branechi obia embranechi na onhwehwe kwanya perifono transe ena mo fa de pasase so ye mbra ho ye dia brafuti a ye bebre e wasase so nde wakoda sese ya ubeyi papu nsuo adwade amano ubeyi pipe nsuo ademano but itamwa ya penino oba wo yase no owuye no na hospital obi ni ho mesel mo bebre tamwa ye de ye ba wo yase na sana ye betumi adi bia ye dura ahaban ye benua na ye benua ase na ye betumi ade ano nti ahaban ya ye tumi nua ye no se bebe ya befo bia tumi hawo bio e wasase so ntino sa ahaban no na wo benum fitakoda brem sa ye beye anadofo befo hini befo meeting e wo Ghana ha metumi kobi ye beye befo meeting e wo Cote d'Ivoire dia metumi ko ye beye befo meeting e wo Gabon Senegal e wo Brochi e wo Bevia metumi ko nti bene mu tokoro abe fo to me faso e na mo to me senkrofo o mu na setra mo bene mu ni na because me papa e na ye o mu ni na mo hene uso na se be fo bia nse wo akasa wa setra mo amfa madamfo but wo hwe na se bia to me koso afa wo hunu wo ye oba na se unti ase afa wo akasa wa setra mo na chese e so be fo na to me power mpa fa madamfo Mesra pa se police e beba be chiwo e ho baby na chese obi bo amane ntem se police beba wo fie ho a wo bedwane sana metie nti be fo bi betumi hawo e wo sase so bi betumi hawo e wo yese a na se wo fa madamfo a bibia tumi hawo bibi betumi asia na se wo di wo me ho a betumi aka che wo se oh bibi se beba nti yenese na chese wo fato di homu mendo ase adia ye frɛ no sunsun no enye befo kwa na to me ha nipa e wa wiase ma me ka kyerɛ se woti asase so a na chese wakasa wo ye bema na oni oba bi ho na se oba no anyim na chese wo di sika adi ma oba no se onko yisen no unya ye ready na chese oba no ko yisen no a na chese sa oba no sa koda no ye awiase ba e ya mpa se akoda no be ba awiase a e be ye bibi kase wa awiase a na se uni oba no mu ta se na se mu ye ne sa na se mu di akoda no di tu aboa akoda no uni mu se o ki akoda no akọ wa wu on ba awiase nebo so ota hotel nti tamwa wo ye bema na wo hwehwe adwuma papa anase wo hwehwe bibi papa bia wa wiase no na wa block you ti ko bebia na block you nti hu ni mu a wo betumi akase wo fifo ne ha na bo so enye wo fifo bia die to so bi sa so na aba no so
bibi koso afa oba no ho na chese oba no yi mu na se oyi nsusu a sa eno ti na oba bebre complain say me ni be ma bi na tia na be ma no agya me ana se me ni chese eye bebre ti die wo mu se awo ya se enya se ye be hwe wo hu yi ye hwe wo hu ye a enya ye bebre e wa wo ya se so ati we come ena die santo so 3 uya ni pana se wo mame fia wo ya se na chese wo betumi nkrofo bebre to me complain say me mame awo ne boso meko ye eyie no bae no me bibia se die ntia ne bibia to me say ne say tamwa wo kasa wo mame wo ye ena wo pese wo beba be ye eyie no soso no say wo mame e wo family nti family fo no omu amu ho na mu ya na tofo no omu bibia omu to be change e wo sa eyie no ho a umami omosie no a eduru ho a enkayo on ne mo se o ke wo ye ne ba enoti na tititi apenifo no mbe ye bibia omuto be bisa se ye be ye de sen e be kono sen ati ase ya adwuma asa na obutimi akọ ye ni na ye Kristo ba but unuya wo ho a for so na wa yizu wa kasa wa dwen asa na wo kasa anyame buamia e betumi aba sanso na wo papa wo afia sase so nase yie no so no na chese beefo no obi no wo akasa wo fie ho no mo a omo bibia mo to be change no na chese wo papa wo sie no kura po on kai obi o se oke ye ni ba die wo mu no so ati nka unti no eno na anadofo no beefo no omo to me wuro mu nti bebre ho a obetimi aho se we na e hawo ne boso enye we eye obi fufu dia wo mu no tamwa mi beba wo yase no penifo no mo acheki mi maame ne yefuno no mo acheki se akoda na beba wo yase no e yakoda ben e ye bema a penifo no akache no se bema na beba wo yase no e nya dia obedi nkruma because odi nkruma pe on wakoda bio e wasase so odi nkruma so a mi bibia be se omwa kasa semoni na achire mi mami family basa seso no besinde mi di nkruma omwa kachire mi se mi di nkruma nti saosusu na menua saosusu na obiate obi ho a unshatari kokko obi ho a unware oba kokko obi ho a unware be ma kokko obi ho a undi aduane we obi chese nti sese no ye fa bibia one way ade abrofo no chi menua mesre wo pa ntino die wo mu se edona e wa hasese no be kan me hu asemu kakra so ate me kan no ntino sebi obi pese obehu me na me ne no ye betumi abom kopo a ma mi fa no ba no ade ma wo mu 0244 484747 ufremi ya usambe kami ena upese yebeko bene direct ana ubeko ko humi papa no so a number no ye +22 997 00 4151 so ati mi kan yewo yare bebre awa wiase yewo sika yare ena sanwo adwuma yare ena sawo yare nankasa me ba be kan e mwase se obetu kwan menua na se wo mame ana se wo papa obi atomi bomba e ma wo se o udu kwan to mu a obenya oba papa aware ana se obe wakoda papa adiaba asana obi betumi abomba e ama wo sade e be yedi obe kwasom dwemu wo konso a obenya dwumapa wo konso a obenya sika adiaba fie utilo tamo wakasa wo kwantro mu a oho yeye ama wo no oho na oba no so betumi yanyabi oho na wakasa chese weneji ebetumi yani aba so atengan ntidia wo mu ni se sika ye yare kese ama ni papa
sika ye yare kese eye first uda ka papa mo na tese wo hia obi ni obi di ukobo a be jiwedi prof wo hia papa bi mu na tese wo ni obi kasanso a obi jiwadi but anipa bebre wa wiase a afie kura ba ko se onibi anipa wa wiase a oba se ba ko abeware no onibi anipa bebre so e wa wiase a ohwehwe yema bebre so enibi ndi anipa bebre wa wiase a bre amoto me bre e wa wiase na nya prekitu nti se ya penefo se no se obi be tukwan aba be hu ye wo kwan e betnya faso asiesie ne hu se de be ya odu kwan tuo mu a abrafo betnya pene ho asem anipa betnya pene ho asem because wo sori anopa na se ko ya atuma ko ya bibi na che se ade no still hu na no a ondwi ade a che ubakokra ade a che ubakokra ti ade ya efem sika a ehye wo ho a menua wo ya peni wo ya koda but sika je wo ho a problem kese papa emana fa bebre to yare sika se wo a bet me mana wedi bet me apija wedi bet me akọ bebia e o ti ho ntino di enti a me kasa se mo ne se we ye oba na se wo fifo ma block o na wa shetra mo nye anase wo ye bema na wa shetra mo nye because sika yare na to bi ba betu anipa ewa wo yese no na enya de kito se yare ye fre no sika yare no menua ebetumi akon ebetumi ama wo yare nso enunti na befo betumi ahawa wo yese o betumi abroke o ase wo chance ya o mutumi se sika kwano first because o ni ahodi o sika ho a no utumi pushu bio timesrati forina mena mwase edona awa hani na no na pese meka ni mwase mu kakra na umbetumi ade atia shefa adia we no ye frɛ no agbrobaja ye frɛ no agbrobaja medase apelefo kase enye adua kese na ye ko enye adua kese na ye ko twati de mika nti se wo ye obi sikaya ne kan no eno de abi ni ha frɛ no bana wo be kwa ko hu oluma na nkasa direct o hu beto adia we wo ye obi na chese wo ye bema anase wo ye oba na chese yare bia to mi hawo no eye be fo na to mi fasa yare no de hye wo hu ampa yare we ye chau se de obe yizua o beto be yon yare ben na adia we to mi so eye cancer yare eye cancer ena diabetes ena defo be fo no o mutu me desire yare no adi ma nipa asana mo betu bia ni yare no adi ma nipa o mutu me fa nipa anipa no adi dani pleko mo fa nipa no di dani pleko na pleko no wo mo nchenya wo betu me na anti nebo su ni na no na o mo ye bibia fa pleko no ho na onya wo direct ti sa de we no enye do keke o to me e wo bia se cancer and se diabetes sugar here na che se be fo na to me di ma o first ya uba adia we betu me de abo adia we no tambia no bebre ho a
oba to me yimu na se hospital na ye twa no o to me yimu na se hospital na ye twa no to me yimu na hospital na ye twa no bebre to me ye beifo me hu adwuma bebre ho so a ye yakoda no sadia akoda no ni nyansa no e ya na enhye dan kotere because anatofo no mo ne mo se oba yimu na se ye kotwa no a omutumi nya ni moja kese ena mutumi no mo for so na se we sant to be kanje we ya ye frenu dokodo ye frenu dokodo sa ne frenu we sant to be kan na se oba no sora no patututu a na o yika kradi fa funsu e sora no patututu a na o yika kradi fa so yika kradi fa so e du so se obetumi awakoda na obetumi awakoda no boko Untino tamwa hospital bia ne hono ade awe na pelefo no so mu a motomi ni wakoda wa wiase nde abrofo mo di bibia di aba abrofo di bibia di aba di abrofo no chi ena ye beye oba no ye beye omu pressure na chese mistake to me ba wa to me na oba no to me wu nti ade we no na se oba no sole na se otumi sole na se otumi sole ase otumi obeye no 41 days anu anu ebe mana koda me da ho kama na chese tamu no du a uhuana wa koda eno ena me papa ode wuye ba 95 no ya ne ba ne ya de we nti so anadofo be fo bia to me be oba no se obetumi ase bibi awo oba no obetumi asomu akoda no ni chance ni ande no to me be nti ade to me ha ni pada se ni wasase so bebre to me free inside to one ababoti ti ade we no oba no to me jua akoda no ba wo ase a ebetumi e correct ne ya de we eye ewo honey ye frenu kubliku ajenke ye frenu kubliku ajenke bedino no bibi abefo no omu pekura wa wiase no eno na edifra sa one no ti se usotaya anase usoroba usone eja ewo baby a bia to me town and me ya dia we nti se e ya dia bi na se wakasa wo obi e wasase so na chese u pese uni uyeri be kasabako uni uba be kasabako uni wadamfo bia omukasa no be ye baako obi na wo ni nchen ya wo pese ondo pese sa ne pakono ompe wo machine tam bia na se edo ebeba woni ani pakono mo ne ntem na chese wo kasa kire no a obetumi atio aboa wo wasase so e ya bi obi because anipa ompe wo enya de betumi aboa wo kwan bia so nti anadofo no beefo no omoye bibia na chese omutumi gina secretary ena no frɛ wo akasa wo kra kwase da na chese omutumi sɛ saade na etumi ama na wo betumi ananti keke wa wiase obi atumi pɛ wo kwase obi nti wo a wo yɛ obi a na wo fi sɛ anadofo beefo emu na mutumi block wo chance asɛ wo wa wiase adeɛ wo betumi ade abo yami buana sɛ wo yɛ ready na sɛ wo pɛgia wo friend bana ebe bua wo top number is 0244 484747 0244 484747 adia we ebe bua top na wo chance be gira e wa wo yase wo ko bia wo stop anase wo ko ya bibi wo ya driver chese wo ya hwan na chese edo emba wo kwanya atumi bua wo so what you come. Who be the president and I say
Ube dia kunyambi na se obi mpe o masema yet to me from. Nti adia we. Ebefo e was aseso. Adia we protection. Protection is say. On say ya nipa no yet to me ko bebia. Nti uko bebi na se ye bibi ani guaduane no amawa. Se o ke wudi a wo a dia we hye Ubehu bibia ewo aduane. Eni powder ni na obeyi ni na ade ka buisho mu. Ena obenya buisho kakra ade afra size no. Na obeyi ni na de gumu ni ringi ni na. Nti ubeduade aye okasa bia ebe di mawo. Na chese uti duade ma na ukasa kasa no, uti duade ma na ukasa kasa no na chese before ubet ni duade wiye no. Wakasa be musa de no wakasa be ba be hye wo be ko baby na chese baby a okese wo be ko honye na so be ya accident o pa na o hye wo sanse dia na e be ye hye e wo someone na chese wo be wo se okay o ho de nko ntia we no be to me ahu bebre a perifo bebre to me hye Osia obabi nase yare bi oba no a behu e control papa amanepa sa so na oba bi so se na chese oni pe ma bi obekwa ko ye we no nase yare bi oba ma no ho a oba ma no sai ndi e protection ye friend protection against God. Your friend protection against go. I bet protect you left to right. Who baby na say police bet me aba bet you and na say who baby na say the body be bet me aba ho. Who be sorry free hono asana dey no bet me ase. Because before adia your friend be no e bet me afa adia share kwan adia share adi body bebremu e was asase so ko prison ani pa bebre ho a yes mo aye bone nti before bet me direct you bebre e wo kwan bebre so a wakasa enya dia wo bet me ato we black we black and no so ring we obi na chese u pese o u hwehwe kwan bi se okay u bekọ apelifo bepọ anase u kwan tuomu na krata semoni ade ade bia sa anyama ni na tumi ye rofo mawo anase o hunto we ensa yare but me ye sure say u tumi hye ade we u tumi fani na ade gu ensuo mu u de gu ensuo mu a ube fosu na ubenya beans no ubenya back 7 any attach back 7 na udi kuba katimu ya dia we na de gumu eno so dwade a before but ya we no eno so be ba be shewsa uko wa peni bi anase na na kufa rokura na se adia we to me shew na se to me kasana se to me adia we o samo ebebua bibia de ohwehwe bia no samet me de aka sa so na ade we ahye na se udwi obi adiboni udwi adwe boni anamu kan say udwi adiboni bi afa obi ho a obeyira onhu bio nti ade we hyewa ye dwi boni afa nipa na pese mmekasa kakra ama menua bema yoba mu na yombre we ni se mi ankasa mehwe se de awiase tie eyede obema ohia oba eyefe bema oni oba nanti okwan ho a eyefe na adenti na bema otumi hwehwe oba se otumi boka fo aba no ho a na oba no tumi kase on penopio eyana eyemi won ena oba bebro ho so a eyefe kokokoko eyefe ba
bebre nsuso oni we nantena we agya ni we nantena we agya no ye yefri mu so a yetumi ntanse ewa wiase yetumi ntanse ewa wiase untino eye bibi na wo ye bema na se wonware a abeye di asana obetumi anya sika ewa wiase sa susu na wo ye oba susu na se wonware susu a abeye di asana obetumi ade anya sika because aware oba ni bema no omu bomu sedia eye bibi kese na etumi cover na bema no obetumi cover oba no so tumi cover bema na chese sonjo tumi ba ndi uko uye bema na chese uko hwehwe sika ewo baabi a na se opese beka ko bobosia ewo baabi a na se oba unware bi na se wo a wo ye bema no chese o ya de obetumi anya ya de bia betumi adia no so atimi kan ntino de wo mu se mesrewo mu bia ba wo yase a fa wo hu adisiesie kakra o hu bema na wo ka se okay ye be ware o court ye be ware o solid mu ye be yese ye be se tamwa titifo no ba wo yase penifo no ba wo yase no asole no ye ni se obi o ho but ye different ndede na wo hosese obi to be wonu akasa ne hu nkobo pa e na obetumi aka no ofie to be fa adikwa sori to be fa adikwa court ne bosu tamwa penifo no mu ba wo yase no court no obi o ho bat o mu fa di adwuma asole so obi o ho but o mu nkasa e ho so ti mesira wo mu izu adwen wakasa utumi izu adwen yema bebri pebo but me wodi de se de entia saa de ni na to bi ba ye se wo ye obi na se sonso bi di wechi na se sonso bi hawa e betumi ama na de wo ka e wasase so no utumi hu de wo ye e wasase so utumi hu so ati kan nti nkrofo bebri ho a omu nya gidie e wanyama bebri ho memi yen kanisa famse tamwa woni oba no beda no munni mo se oba no benyi tamwa woni oba no nanti omu fadamfo munni mo se woni no wakoda betumi adi president nebosu agrodie mu kakrakra no woni no tumi ware a etumi di ade papa dipa nti awiyase anyame aba awiyase kakraka nebosu o direct se ukwa ha bibi papa wa ha mimia ukofa ubet mi hweso yi utumi hweso yi otumi ye nti befuo udi ohun agro a o meko mo ni pepa police fo bia to me nchino lawyer fo bia to me nchino obia to me mfa ni court okun na okun o hawo na o hawo nebosu ye apelifo ye bre ye ho ase ama pelifo na omu agina ye ewa wo yase no ohu ye betumi adarete kwan obeto afaso na chese befo eno so betumi awo ho ena wo so betumi awo ho bi kofa bebre comprendre se first de betumi asika pa nebosu sese no benibi adenti usomu wadwuma unya adwuma no wa protect ohu ntem ye fa no se upe soldier uko ye test no u pass ye no umuni ye fa o de soldier no atare no ahyew anu no enya no no tabia ye se be sa sori afa mu se de be ya usu be ye penibi because when ye penia we think ka bibia no mesrawo be pa mo cho obia be afa o yes ye wani pa bebria aka benyi ni obenya afi be 90 and that's 100 years ewa biase ne bo so be fo no o ma twa no a onya be 40 years wawo untino
se be fo ko obi na che se wo hwehwe kwan anasa wo nua bi na ewu wo nua bi na fia wo yase na che se anasa wo ba na che se wo pese wo be hwehwe kwan a sa wo ba no fa so atomi wuye obi atomi kono no wo pese be fa ne pakun na bra abrafo mu no mo camera ya so ye wo bibifo camera ye be mana wo be hu anipa wako ba anasa nipa wako kum anasa nipa wako yiri anasa nipa hawru ye be mana wakasa ubehunina die wo ye kasa sese mi me kasa na chese asana ubetimi anya tini ye wakasa no ho a ti se o hia me face to face ye ni ma wo yase papa me ni ma wo yase ena mkrofo bebria moto be transe o baby say o moto be ye drone ya de chese onni ma de nan kasa onni ma de nan kasa okosua we e bia na ye carpenter na adwuma sei okosua baby say o ye dro sese obi sori na okoto coat e wo market okosua say e ya sofo menu amesre o mo awuase baby a ye duye no ye hia no kre mimi hia obi sika de me obi mi hia obi sika mi hia koda mi hia hwe but the idea me kasa yombre we ni se wuti a we se na se bibi de hawa obi de be tunya da ti o se bibi koso wo shata de na sa tade no ye fia obi de be tunya de aka cho sa tade no ye fi o wuti menu amesro ye wani pa bebre a otomi wakoda no otomi nkasa ye wani pa bebre a oba wiase a eye kama ne bozu onomu nsasa na setan wase ye wani pa bebre a oba wiase no de koso afa ne hunu na nya de kitwa o wiase ye kwahin ne bozu o jiraw nan so protect o ho a ati body bia to mi ba beta we ne be jisa o meto e o wiase ntitamo wakasa utumi wu afia sase so no na obia na ne niaje nti o jaja o hu na se o be wu ya ana se o ya jaja o hu na che se o be ba be block o na che se o be ka se we first na o sika o but se mi pese sa din no be ba be to me e wa wiase se o we first dia o ya sika o but se dia o ni bi na me da so a wiase na ka enye e me se o man jaja o hu o jaja o hu a di body be ka wa down for public me fa we dia di ko baby sesi aye kasa sesi no wo betimi anya gidie awo obi hu ne bosu yi gidie bia ne ho swate mi gidie adia we kitawo na chese o to me use for 71 this year wa down for bi ko ka o hu asem boni bi awo baby a wo betie asana dia beche number no e bia betumi ko bi ni ade ti number no ye plus bi ne number no ye plus 22 plus 22997 004151 and a Ghana DNO 0244 221123 and a Bakosu 0244 484747 wanipa bebre o ha yare nkasa ene tumi ha yare na nkasa ene tumi ha no obi o ho so a ni yare me sika yare obi o ho so a ni yare no eya duma yare obi o ho so a ni yare no eye kwanto yare chese obi a woni hu yare ene sa o yare na nkasa oh ntino de koso afa ne pa hu na chese eye sunsun na jofo beefo kwan na bra wo pese obe jimedia friend say papa aduane be na media ndra ana se panty be na admission be catch panty na o shell that ni kala wakasa be wo say bibi wa bless me da was